Alors, السلام عليكم. نبدأ اليوم إن شاء الله الحديث عن محطة أخرى من الخطط السردية, le schéma narratif. La séance dernière, on a parlé de l'état initial et on a étudié un petit paragraphe que vous voyez sur l'écran. J'avais l'habitude de me promener chaque jour, seul, pieds nus, tout au long de la plage, un jeudi du mois d'août, vers 14 heures. Pardon. Puisque le soleil était si ardent, je revins à la maison pour mettre mes souliers. Devant la porte, je remarquai trois petites gouttes de sang sur la serrure. Vite, j'ouvris la porte et j'entrai. On a dit que ce paragraphe contient quatre éléments: le temps, le lieu, le personnage et l'énigme. Alors, dans cette séance, on parle des péripéties et on va étudier deux paragraphe pour vous montrer comment écrire, comment comprendre et comment rédiger, bien sûr, la suite d'une nouvelle policière. Alors, j'ai gardé le deuxième paragraphe. Devant la porte, je remarquais trois petites gouttes qui présentent ici l'énigme. Et on passe directement au paragraphe suivant pour vous montrer autre information. Alors, je pénétrai dans la maison lorsque je vis ma femme morte dans la cuisine, une fourchette à sa main. Mon cœur battait fortement. Je pris mon téléphone et j'appelai la gendarmerie. Après presque 35 minutes, le commissaire Edgar ordonna au médecin légiste d'examiner le cadavre. Aucune trace de sang ne fut remarquée. J'accompagnai le policier à la porte pour lui montrer les trois taches sur la serrure. Il me dit: il ne s'agirait pas donc d'un suicide. L'analyse du sang montra sa catégorie AB+, ma femme avait O+. Une personne donc fut derrière ce crime. Alors, qu'est-ce qu'on a compris de ce paragraphe? Bien sûr, vous voyez avec la couleur rouge des actions, des verbes. Le verbe pénétrer, ça veut dire entrer. Vie, c'est le verbe voir. Pris, du verbe prendre. Appeler, ordonner, accompagner et aussi le verbe montrer. Alors, tous ces verbes sont conjugués au passé simple. كل هذه الأفعال هي في le passé simple. Et on verra plus tard dans les autres vidéos que le passé simple indique des actions successives. أحداث متتابعة وقصيرة. إذا نشرح باختصار. Je pénétrais dans la maison. دخلت إلى البيت. Lorsque je vis ma femme morte dans la cuisine. عندما رأيت زوجتي ميتة في المطبخ. Une fourchette à sa main. Mon cœur battait fortement. Alors ici, il y a une explication de sentiment. Alors il y avait beaucoup de peur. Parce que son cœur battait fortement. إحساس بالخوف. Je pris mon téléphone. أخذت هاتفي. J'appelais la gendarmerie. Après presque 35 minutes, le commissaire Edgar, Edgar c'est un nouveau personnage, c'est un commissaire, ordonna au médecin légiste, الطبيب الشرعي, Amara, donc le commissaire Edgar, ordonna au médecin légiste d'examiner le cadavre. أمر الطبيب الشرعي بفحص الجثة, جثة المرأة, le cadavre. Aucune trace de sang ne fut remarquée. لم يكن على جسدها أدنى أو بقايا من الدم. إذا هذا يطرح لدينا مجموعة من الإشكالات ومجموعة من التساؤلات. Il y a du sang sur la serrure, هناك دم على القفل, ولكن على جسد هذه الضحية ليس هناك دم. J'accompagnai le policier à la porte pour lui montrer les trois tâches. رافقت الشرطي إلى الباب لأبين له مكان بقع الدم. Il me dit, قال لي, et ça c'est un discours direct. Il ne s'agirait pas donc d'un suicide. إذن هذا الحادث ليس بانتحار. بمعنى أنه كان يعتقد أن المرأة انتحرت بحكم أن في يدها يعني une fourchette.
l'analyse du sang تحليل الدم بين صفة AB+. AB+, c'est une classe sanguine. هذا نوع من أنواع الدماء الموجودة في الجسم الإنساني. Il y a AB+, il y a B, il y a O, et ainsi de suite. Alors, l'analyse du sang montre sa catégorie AB+. Ma femme avait O+. ماذا نستنتج من هنا؟ أن الدم الموجود على القفل ليس هو دم الضحية. Une personne donc fut derrière ce crime. إذن هناك شخص آخر وراء هذه الجريمة. On continue, toujours avec les péripéties. Le jour suivant, اليوم الموالي, Edgar m'appela et me dit que le criminel était arrêté. في اليوم الموالي هاتفني الشرطي إدغار وقال لي بأن المجرم le criminel تم القبض عليه. Rapidement, je me dirigeais vers le commissariat. بسرعة توجهت نحو مقر الشرطة. Dans son bureau, Edgar interrogea le voisin. Le voisin الجار. إذن هذه شخصية أخرى بعد الشرطي, la gendarmerie, le gendarme, et après aussi le médecin légiste, il y a un nouveau personnage qui est le voisin. نلاحظ أن الشخصيات تظهر واحدة تلو الأخرى. Dans son bureau, Edgar interrogea, يسأل أو سأل الجار. Ce dernier avoua. هذا الأخير اعترف قائلا. Je suis entré par le balcon et je l'ai tué avec un poison chimique. J'ai mis du sang à la serrure pour perturber le déroulement de l'enquête. Alors, cette phrase qui est entre guillemets, c'est la parole du voisin qui avoua. Le voisin اعترف بهذه الجريمة ونسبها إليه وقال دخلت من le balcon, je suis entré par le balcon الشرفة وقتلتها يعني قتلت الضحية عن طريق استعمال سم كيميائي. بعد ذلك وضعت قليلا من الدم على القفل لأشوش يعني عمل الشرطة لكي لا يكتشفوا الجريمة بسرعة. La question du policier ou bien du commissaire. Et pour le poison, qui l'a préparé? وبالنسبة لهذا السم من حضره؟ tous les deux نحن معا حضرنا هذا السم. dit le voisin. Nous étions en train de tuer son mari, responsable du vol de ses bijoux il y a 3 ans. إذن يعترف أيضا بأنه حضر السم مع الزوجة الضحية وكان هدفهما هو قتل زوج الضحية الذي سرق مجوهراتها يعني منذ 3 أشهر. إذن باختصار إذا أردنا أن نحلل هاتين الفقرتين je pénétrais dans la maison jusqu'à ce que nous avons dit il y a 3 mois. نشاهد أن هناك أحداث متتابعة وكل حدث إلا ويعطينا تشويقا آخر لمتابعة القصة. إذن هذه الأحداث المتتالية نسميها les péripéties. Ces 2 paragraphes, le paragraphe qui commence par je pénétrais et aussi le paragraphe qui commence par le jour suivant et qui finit par il y a 3 mois, ont ajouté d'autres événements à notre nouvelle policière. D'autres personnages, bien sûr, sont venus. On parle du commissaire, on parle du médecin légiste et bien sûr du voisin. Et le déroulement de l'enquête progresse. إذن هذا البحث استمر ومجموعة من الأحداث بدأت تظهر واللغز بدأ عندما نعتقد أن هناك حل وهناك انفراج في القصة يظهر مشكل
آخر، وهذا من خصائص القصة القصيرة لأن هدفها هو الحفاظ على le suspense كما رأينا في الدرس السابق. Donc la structure, jusqu'à présent, on a parlé de l'état initial dans la vidéo précédente. On a parlé aussi de l'élément perturbateur. Aujourd'hui, on a abordé le sujet des péripéties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? C'est une succession d'actions. Une succession d'actions. متتالية من الأحداث se forme de rebondissements qui surgissent. هذه الأحداث تظهر يعني فجائية خلال مراحل القصة qui surgissent au cours d'une histoire pour maintenir le suspense. الهدف هو الحفاظ على عنصر التشويق le suspense et aussi découvrir progressivement des indices الكشف عن مجموعة من المؤشرات ومجموعة من مسارات البحث les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. Alors هذه الأحداث les péripéties هدفها هو الحفاظ على عنصر التشويق وإدخال مجموعة من المؤشرات ومجموعة من المسارات والتقدم بالبحث نحو الحل إيجاد الحل. ولكن إذا عدنا إلى القصة التي نحن بصددها هل الحل انتهى هنا؟ Alors qu'est-ce qu'on a dit? Tous les deux, dit le voisin, nous étions en train de tuer son mari responsable du vol de ses bijoux il y a 3 mois. Alors, quand il a avoué, on a cru que c'est la fin de l'histoire. عندما اعترف اعتقدنا بأنها نهاية القصة. ولكن هذا الاعتراف ماذا تبعه حدث آخر واعتراف آخر بأن الزوج أيضا سبق له أن قام بعملية سرقة. وبالتالي البحث لونكيت لم ينتهي بعد وهناك أحداث ستأتي فيما بعد. وهذا هو التشويق وهذا هو من خصائص يعني القصة القصيرة. La structure de la nouvelle policière jusqu'à présent, on a parlé de l'état initial, l'élément perturbateur et les péripéties, et on peut les résumer, on peut résumer ces péripéties dans les 4 points suivants. Le premier, la découverte de la femme morte. إذن في البداية تم اكتشاف هذه الزوجة ميتة وفي يدها une fourchette. La fourchette تعطينا احتمال وقوع انتحار أو غير ذلك. إذن الفكرة الأولى كنا نفكر في انتحار. Mais l'analyse du sang implique une autre personne. تحليل الدم استلزم وجود شخص آخر لأن العينة الموجودة على القفل لا توافق يعني نوع دم الضحية. إذن هناك حدث آخر وهو التفكير في شخص ثالث. Qui est cette personne? Ou bien ce personnage? C'est le voisin. الجار ذهب طواعية إلى الشرطة واعترف. Le voisin avoue volontairement. حتى الاعتراف يعني بهذه الطريقة يطرحنا أمام مجموعة من التساؤلات. اعترف بأنه قام بقتل الضحية وأيضا اعترف بأنه كان مع الزوجة يحضران لقتل الزوج. لماذا؟ لأن الزوج هو الذي سرق مجوهرات الزوجة. إذن la femme et le voisin préparaient un assassinat. Un assassinat ça veut dire عملية قتل. هل انتهت القصة هنا؟ هل شعرتم بنوع من التشويق في متابعة القصة؟ أكيد نعم. ستشعرون بأن هذه الأحداث متتابعة وكلما ظهرت لدينا بعض الحلول كلما ظهرت لدينا بعض الحلول إلا وظهرت لنا أحداث جديدة تجعلنا نكتب فقرات أخرى من هذه القصة القصيرة. إذن خلاصة ما توصلنا إليه هو أن هذه المحطة من les péripéties
هي مجموعة من الأحداث المتوالية التي تتقدم بالبحث من مرحلة إلى أخرى، تتقدم بالبحث من مرحلة إلى أخرى، ولكن من خصائصها الحفاظ على عنصر التشويق. نحس بأننا نتجه نحو الحل، ولكن يظهر حدث آخر، un autre rebondissement, une autre action qui retarde bien sûr la découverte de la solution. إذا في المحطة الأخرى ربما يمكن أن نضيف فقرات أخرى، ربما سنقوم بوضع نهاية لهذه القصة القصيرة، لأن هدفنا من هذه الدروس هو إعطاء بعض الأمثلة. إذا إلى حدود هذه النقطة تحدثنا عن 3 محطات. بقي أمامنا في الفيديو القادم الحديث عن la résolution et la situation finale قبل التطرق إلى كيفية كتابة القصة القصيرة وما هي الأساليب اللغوية وما هو المعجم المستعمل. دونك إلى ذلكم الحين أقول لكم أعيدوا قراءة النص، قراءة هذه القصة من البداية، وتتبعوا الشرح، وحاولوا أن تحسوا بالانتقال من مرحلة إلى أخرى. فالموضوع موضوع سهل ولكن يحتاج إلى تركيز. دعمونا باشتراك وبمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، لأن كلما زاد عدد المستفيدين إلا وتشجعنا نحن أيضا في إعطاء المزيد من الدروس. حظ موفق، وموعدنا يعني الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.